बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म इमरान खान अब सऊदी अरब का भी दौरा करके आए हैं और अभी मज़ीद 2 दौरे उन्होंने आने वाले दिनों में करने हैं। आज मैं उसी हवाले से आपसे बात करूंगा और उसका इम्पैक्ट जानेंगे कि क्या वजह ये दौरे करने हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं कि पाकिस्तान आईएमएफ की इस दफ़ा की किस्त देनी थी $1.6 बिलियन की। एक तो पाकिस्तान ने वो अदा कर दी है। अब आगे 3 माह बाद फिर एक किस्त आ रही है जो कि पाकिस्तान ने अदा करनी है। आई बैग योर पार्डन, 6 मंथ्स बाद अब वो किस्त भी अदा करनी है। ये वो एक साथ हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए थे। किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये गवर्नमेंट भी कर्जे ले रही है और इसी तरह पिछली गवर्नमेंट ने भी लिए थे और उसको अदा किया जा रहा है। सऊदी अरब ने, मैंने 10 डेज पहले ही न्यूज़ ब्रेक कर दी थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पे, मेरी वीडियोस टीवी टॉक शोज़ की भी मौजूद हैं और मेरे अपने चैनल की भी मौजूद हैं जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी अरब ने डेफर्ड पेमेंट पे पाकिस्तान को 3.5 बिलियन का तेल दे दिया, यानी कि हर माह तकरीबन 150 मिलियन का तेल पाकिस्तान को मिलेगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने $3 बिलियन पाकिस्तान को 1 साल के लिए अपने पास रखने के लिए दिए हैं ताकि पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक के अंदर पाकिस्तान की जो आपकी मॉनेटरी सिचुएशन है वो काबू में रहे। आपने देखा जैसे ही अभी इमरान खान साहब वापस आए हैं सऊदी अरब से, डॉलर रेट एकदम शूट कर गया था, 175 से ऊपर चला गया था, लेकिन आज तकरीबन डॉलर 3-4 पे नीचे आ चुका है। मैंने तो हमेशा से, मैं बड़ा क्रिटिक रहा हूं डॉलर के ऊपर जाने और नीचे आने पे। इंडिया में आप देखिए कि डॉलर 75 रुपए का है और सिर्फ 12 पैसे बढ़ने पे उधर शोर पड़ गया। हमारे यहाँ डॉलर ज्यादा से ज्यादा, आप जो मर्जी कहिए, मेरा अपना अंदाजा ये है कि 125 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आईएमएफ का प्रेशर, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर, एफएटीएफ का प्रेशर, फाइनेंशियल तमाम टास्क और उसके बाद फिर कोविड की वजह से आपने देखा पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी। उनकी करेंसी इतनी डिवैल्यू नहीं हुई जितनी पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हुई है। कोविड की वजह से अमेरिका, यूरोप, ये सारे बंद पड़े हुए थे, लेकिन उनकी करेंसी को इतना हिट नहीं हुआ जितनी पाकिस्तानी करेंसी हिट हुई। पाकिस्तान के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिए तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें बताया कि हमारी रेमिटेंसेस भी बेहतर थी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर थी। तो इसका मतलब डॉलर को तो बेहतर हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हमारे डॉलर का रेट दिन ब दिन, पाक रुपीस का रेट वर्सेस डॉलर गिरता चला गया और हमने ये देखा कि पाकिस्तान में महंगाई बेहद बढ़ गई। जैसे ही आपका डॉलर का रेट, पाकिस्तानी रुपये का रेट डिवैल्यू होता है, ऑटोमेटिकली एक तो चीजें महंगी हो जाती हैं, दूसरा आपको जो कर्जे देने हैं आपने, एक वक्त था आप 100 रुपए पे था डॉलर, तो आप 100 रुपए से आप उसको मल्टीप्लाई करते थे और वो कर्ज अगर फर्ज कीजिए आपका, मैं मिसाल देता हूं कि $2 लाख था, तो आप 100 से करते थे तो आपको उस हिसाब से कर्ज देना पड़ता था। आज अगर वो $2 लाख है, आपको 170-75 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो ऑब्वियसली ज्यादा बन जाता है। ये किसी भी सूरत डॉलर का रेट ऊपर जाना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ ना अभी जो फाइनेंशियल टीम है उसके अंदर ये मोटिवेशन और ये विल ही नहीं है कि डॉलर के रेट को उस तरह से, किसी भी तरह से वॉर फुटिंग पे खेलते हुए इसको वापस लाया जाए। वो मेंटली तौर पे बिल्कुल तैयार हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है ठीक कह रहा है। स्टेट बैंक को हमने वैसे ही ऑटोनमस कर दिया है और उनका ख्याल है कि ठीक है, डॉलर का रेट अगर इतना भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपको वाकई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो डिसीजन मेकिंग टीम में अरकान शामिल हैं वो तो खैर मल्टी मिलियनर, मल्टी ट्रिलियनर्स हैं, लेकिन एक आम आदमी, उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि उसको जब डॉलर के लिए कोई भी चीज बाहर से मंगवानी पड़ती है, उसको जो चीज एंड प्रोडक्ट मिल रही होती है वो महंगी हो जाती है। हर प्रोडक्ट का तकरीबन रॉ मटेरियल हमारे यहाँ बाहर से आता है और फिर उस पर हर चीज बढ़ती चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब फ्यूल खरीदते हैं, तेल, तो वो भी तो आप डॉलर्स में ही खरीद रहे होते हैं और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी तो हर चीज महंगी हो जाएगी।
مجھے کہیں پہ بھی معذرت کے ساتھ پولیٹیکل ول بھی نظر نہیں آتی کہ ڈالر کے ریٹ کو قابو میں لایا جائے. ڈالر کا ریٹ کسی بھی طریقے سے ہم 125 جو اس کی ایکچوئل پوزیشن ہے، اگر انڈیا میں 75 کا ہے تو آپ کا چلیں 125 بہت زیادہ ہے. بنگلہ دیش کے اندر بھی اس سے کم ہے، 80s میں ہے. تو ہمارے ہاں تو اس سے بنگلہ دیش سے بھی زیادہ آپ کی کپاس اور یہ چیزیں گروتھ ہیں. آپ کے یہاں تو فروٹ بھی بنگلہ دیش سے زیادہ پیدا ہے. آپ کی تو اکانومی بھی اس سے بہتر ہے. اب معاملہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے کیا قرضے ادا کرنے ہیں. تو کیا امریکہ نے قرضے ادا نہیں کرنے؟ کیا برطانیہ نے قرضے ادا نہیں کرنے؟ دنیا کے سب سے زیادہ قرضے امریکہ اور برطانیہ نے ادا کرنے، لیکن ان کی کرنسی تو مضبوط ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے نیگوسیشنز میں کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول چھوڑا ہوا ہے، یا ہم متفق ہیں ورلڈ بینک IMF کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ کر لیجئے، یا پھر ہمارے گولڈ ریزروز اتنے کم ہیں جس کو ہم انکریز نہیں کر پائے. جو بھی وجوہات ہیں، ایک اگر پولیٹیکل ول ہو کہ ہم نے کرنا ہے اس کو تو پھر کیا جا سکتا ہے. واپس آؤں گا خان صاحب کے بیرون ملک آنے والے 2 دوروں پہ. خان صاحب اب ان قریب میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں ملیشیا جا رہے ہیں اور چائنا جا رہے ہیں. اور جس طرح ابھی سعودی عرب سے آپ نے دیکھا کہ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی، جب پرائم منسٹر ادھر گئے تو وہ ساری چیزیں پھر سائن بھی ہو گئیں اور وہ چیزیں فائنلائز بھی ہو گئیں. اسی طرح چائنا اور ملیشیا نے بھی آپ کے ساتھ ایگری کیا کہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے. اب موقع آ چکا ہے کہ آپ اس وقت جتنی آپ کو سپورٹ آ رہی ہے باہر سے، آپ ڈالر کا ریٹ واپس لے کے آئیں. میں بار بار اس لیے بزید ہوں ڈالر کا ریٹ واپس لانے میں کہ پاکستان کا اس میں فائدہ ہے کہ ہم ڈالر کا ریٹ کنٹرول میں رکھیں. ہم اگر ڈالر کا ریٹ بڑھاتے چلے جائیں گے سری لنکا کی طرح تو ہم ریوائیو نہیں کر سکیں گے. اس کے دیر از نو کمنگ بیک. اس کے لیے ہم سب کو دیر شوڈ بی اے پولیٹیکل موٹیویشن اینڈ دیر شوڈ بی اے فائنینشیل ٹیم، فائنینشیل اینالسٹ دے شوڈ آلسو بی موٹیویٹیڈ. ان کو بھی موٹیویٹیڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان میں ڈالر کا ریٹ کم کرنا ہی کرنا ہے، پاک روپیز کا ریٹ اوپر لے کے جانا ہے، تاکہ جب ہم آئل باہر سے لے کے آئیں یا کوئی بھی چیز باہر سے لے کے آئیں تو ہمیں سستی پڑے. ایکسپورٹس کا آپ نے دیکھ لیا ہے ہماری اتنی رہی ہیں، حالانکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے بڑی ہے، وہ ان ٹرمز آف فائنینشیل کاسٹ بڑی ہے ان نمبرز، فائنینشیل نمبرز. لیکن اگر آپ یونٹس میں دیکھیں تو یونٹس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہ فار ایگزامپل اگر ہم باہر لیدر پروڈکٹ 100 بیچ رہے تھے باہر تو اب 102 بیچ رہے ہیں، ہمیں کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا. یہاں تو ہوتا نا 100 سے ہماری 200 ہو جاتی، جس طرح ہم نے ڈالر کو 100 روپے سے 175 تک لے کے گئے تو ہماری پھر کوانٹٹی بھی اسی طرح بڑھ جاتی، کوانٹٹی نہیں بڑھی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گیمک ہم ضرور کر لیں گے اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے. وہ آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. آپ کی ایکسپورٹ تب بڑھے گی جب آپ ڈالر کو بالکل ایک ریزنیبل ریٹ کے اندر لے کے آئیں گے. پاکستان سے جو پروڈکٹ جاری ہے وہ ان کی ضروریات ہیں. اگر آپ کا فروٹ جا رہا ہے انہوں نے لینا ہی لینا ہے، اگر آپ کی سبزی جا رہی ہے وہ انہوں نے پرچیز کرنی ہے. اور اتنا ہائی ٹیک کوئی اکوپمنٹ ہم بنا نہیں رہے، نہ تو ہم ایسی گاڑیاں بنا رہے ہیں کہ باہر کے ملک کو بڑی ضرورت ہے کہ امریکہ ہماری گاڑیوں کے بغیر نہیں رہ سکے گا. ہم تو سارے پرزے گاڑیوں کے باہر سے منگوا رہے ہیں اور ادھر پاکستانی عوام کو اتنی مہنگی بیچ رہے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے. اور پاکستانی عوام مجبور ہے کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ باہر سے دوسری امپورٹڈ گاڑی آنے نہیں دینی. اب وہ جو مرضی کریں، چاہے وہ بکنگ بند کر دیں جس طرح کہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے بکنگ بند کر دی ہے بہت ساری گاڑیوں کی، چاہے وہ پریمیم پہ بیچیں تب بھی گورنمنٹ چپ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں یونٹ زیادہ بک رہے ہیں. بات یونٹ زیادہ بکنے کی نہیں ہے. آپ اینالائز کیجئے کہ یہ مارکیٹ کی پرائس وائبل ہے، اس کے اوپر آن جو لیا جا رہا ہے یہ وائبل ہے. آپ ایک اوپن فیلڈ دیجئے، باہر سے گاڑیوں کو امپورٹ ہونے دیجئے تاکہ عوام اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی گاڑی لینی ہے، لوکل لینی ہے یا امپورٹڈ. یہ جتنے پلانٹ لگے ہیں گاڑیوں کے، میں چیلنج کرتا ہوں آج آپ کو، اس میں سینئر پوزیشنز کے تمام پلانٹس کے لگا لیجئے تو 1000 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو سینئر پوزیشنز پہ ہیں. اور جو مزدور ہے وہ آپ پورا گن لیجئے، وہ اگر آپ کو سرکل ملے گا، اگر 10 پلانٹ بھی ہیں 1500 2000 مزدور بھی رکھا ہے تو یہ 20,000 سے زیادہ مزدور نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے اس کو آپ کمپیئر کر لیجئے. اگر وہی گاڑیاں آپ امپورٹڈ آنے دیں سستے داموں میں، اس کے اوپر آپ ڈیوٹی لے لیجئے. یہ بھی تو 70% پارٹس باہر سے ہی منگوا رہے ہیں،
वो फिनिश प्रोडक्ट अगर बाहर से आ जाएगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं, हमारे यहाँ तो सेफ्टी फीचर्स हैं ही नहीं, और उन गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। आप छोटी गाड़ियाँ आने दें, इलेक्ट्रिक कार्स आने दें, ताकि आवाम का फ़ायदा हो। छोटी इलेक्ट्रिक कार्स आने दीजिए, छोटी गाड़ियाँ आने दीजिए, ताकि हमारी इकॉनमी पे फ़र्क ना पड़े, हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू उसी तरह जनरेट हो। इन चीज़ों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। दूसरी तरफ अब मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा था कि मलेशिया और चाइना का ये टूर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इधर भी चाइना हमें तकरीबन $6 बिलियन के साथ हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा, और उसके अलावा भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो हमारे चाइना के साथ हैं, और मलेशिया भी हमारे साथ एक अच्छा एग्रीमेंट कर रहा है। तो वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, मैंने पहले भी वीडियो की थी कि इज पाकिस्तान अ फेल्ड स्टेट और इंडिया फेल्ड स्टेट, जिसमें मैंने पूरे लॉजिक्स दिए थे कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उससे भी आपको पता चल जाएगा कौन सी फेल्ड स्टेट है। तो पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि अगर ये इस टर्मोइल से निकल जाता है, ये जो अभी वक्ती तौर पे आया हुआ है, तो इंशाल्लाह आगे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं एग्री करता हूं कि इतनी महंगाई है कि आम आदमी तो क्या, अच्छे खासों की चीखें निकल गई हैं। और मैं ये भी मानता हूं, ये भी समझता हूं, जो अभी तक गवर्नमेंट का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 साल का, कि ये उस तरह प्राइसेस कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी इतनी ग्रिप नहीं है। और जब तक प्राइसेस कम नहीं होती, मामला ठीक नहीं होंगे। दुनिया में भी अब इसी तरह बढ़ी हैं प्राइसेस, लेकिन हमारे यहाँ रिसेशन 13% पे चली गई है, 11 से 13% पे। रिसेशन को कंट्रोल करना है, और किस तरीके से कंट्रोल करना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी गुजारिश की थी कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा लें, उसको सस्ता करें, अपने लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल, ये सब्जियां और फल सस्ते दामों दें। आपका बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक, ये गोश्त का काम जो है, ये आपका बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमतें कम करें आवाम के लिए। ये तो आप कर सकते हैं, इस पर तो IMF नहीं आता। गोश्त की कीमत कम करें, चिकन की कीमत कम करें, सब्जियों की कीमतें कम करें, ये फ्रूट की कीमतें कम करें, ये कम कर दें, आवाम के लिए खाने पीने की अशिया कम कर दें। बाकी चीज़ें बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन इसके लिए भी पॉलिटिकल विल चाहिए कि अगर हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे सब्सिडी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी तो हम किस तरह देंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। आखिर में चलते चलते मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, अद्वियात बहुत महंगी हो गई हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है, खुदारा इस पर तवज्जो दीजिए। पिछले 3 सालों में बेहद महंगी हो चुकी हैं, चाहे उनका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, जैसे भी है, अद्वियात पे सब्सिडी होनी चाहिए। पाकिस्तानी आवाम को कम से कम अद्वियात तो सस्ते दामों दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।